Ilog, sabay. Hey, Oo, ano daw gagawin dyan? sabay. Ano yan, naintindihan mo? Sorry, tapat. Dapat, ano daw? O, ano sabi? Ano daw gagawin? Uy, ano daw gagawin dyan? Sabi. Sabay yung Hmm, tago. para saan daw yan? Tago ko. Tago heart. O, tapos para saan daw? Oo. Ano ito, mali. Tama. Ayun yan. Kung yun, sabay, kung yun, Ay, ano daw gagawin dyan? Ano daw gagawin? uwin. Ha? Uwin nga. Ah, turuin nga. Ah, turuin pala, Papa.